नमस्कार आमी कुकिंग ब्लग पेज थेके सकलके आमंत्रण जानाच्छि आजकेर रेसिपिते। आजकेर रेसिपि खुदेर भात अथवा भोआ भात रान्नार रेसिपिटी सम्पूर्ण देखार अनुरोध रइल। तो चलुन देरी ना करे रेसिपिटी शुरू करा जाक। चूलाटा अन करे एकटी पात्र बसिए दिएछि। पात्रटी गरम होवार पर दिए दिएछि परिमाण मतो तेल, तेजपाता, दिए दिएछि परिमाण मतो आदा बाटा। केउ चाइले कुचानो पेঁয়াজও दिते पारेन। दिए दिएछि खुদের चाल धुए पानी झरिए निएछि। स्वाद मतो काँचा लंका। चालटा नाड़ाचाड़ा करे 3 থেকে 4 मिनट भेजे निएछि। स्वाद मतो लवण दिएछि। दिए दिएछि बয়েল करे रखा जल। ढाकना दिए दिएछि। फिरे आसछि 10 থেকে 12 मिनट पर। एर माঝখানে आमी ढाकना नामिए एकबार नाड़ाचाड़ा करे निয়েছিলাম। खुদের ভাতটা প্রায় 90% হয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি উপর থেকে পেঁয়াজ বেরেস্তা। এটা অপশনাল। ঢাকনা দিয়ে আরও মিনিট 2-1 রেখে দিয়েছি। তারপর চুলার আঁচ বন্ধ করে দিয়েছি। রেডি হয়ে গিয়েছে আমার খুদের ভাত রান্নার রেসিপি। আমি কয়েক রকমের ভর্তা, আলু শাকের পাকুড়া অথবা ভরা, ডিম বোনার সাথে পরিবেশন করেছি। রেসিপিটি ভালো লাগলে আমার ফেসবুক পেজটা ফলো, ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথেই থাকবেন। সকলকে ধন্যবাদ।